गाइस फैंसी में एमएस बैग हाउस में क्या बोले उसको क्रिसमस की ऑफर चल रही है। देखो बूट लॉन्ग बूट चाहिए तो आप लोग ऐसे हील चाहिए तो आप लोग मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाए और फिर लेके चले जाए। वो जो लॉन्ग बूट था ना ये वाला ये ओनली 700 में दे रही है। ये ओनली 300 में जल्दी से आओ लेके जाओ। बहुत ऑफर दे रही है फैंसी बाजार की बैग हाउस में। तीन बजे 2:40 हो रहा है। কি আনন্দ আহিছে কিমানত দিম বুলি কৈছা 100 টাকা 50 টাকা দি 50 টাকা দি এনে লৈ যাব ভাল লাগছে এইটো ভাল লাগছে এও ভাল লাগা নাই মোৰ এই ইগলা সাত দি only 200 guys সেলফি ললে হব না হব দেখো কাকাপুরের দাম ককছুন কাকাপুরের দাম কক সেলফি মূল্য সেলফি লবা সেলফি ললে মূল্য সেলফি কিয় মই ইমান মোৰ গার্লফ্রেন্ডক জ্বালাবা লাগব ও গার্লফ্রেন্ড না লাগি দিও ও কি লাগে হুলুলুলু কোম্পানি না পলাই যা করতি গার্লফ্রেন্ড খুশ লাগে না বয়ফ্রেন্ড খুশ বয়ফ্রেন্ড কো এই লা বয়ফ্রেন্ড খুশ টি-শার্ট দেখাই দিও বয়ফ্রেন্ড ওয়াও বড়িয়া পলাই যা করতি লাগে না লাগে ইদি বলা লাগে পলাই যা করতি আছে পাপা কি পরি কেন জলপরি আছে লই লা জলপরি লা হাজার টাকা 50 तो गाइस ये देखो रात में लोग थोड़ा कम हो जाती है तो आप लोग रात में आ सकती हो शॉपिंग करने के लिए।